আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। बिरसा मुंडा के 150वें जयंती के एक साल लंबे कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जनजातीय विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। जनजातीय छात्रावासों में दैनिक भोजन आवंटन में बढ़ोतरी से लेकर उन्होंने नए छात्रावास के निर्माण और युवाओं के लिए 500 इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। बिरसा मुंडा की 150वें जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित वर्ष भर कार्यक्रम का समापन समारोह शनिवार को त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खुमलुंग के मुख्यालय में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह इस समारोह में उपस्थित थे और राज्य की जनजातीय विकास नीतियों की भावी दिशा का संकेत दे रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जनजातीय छात्रावासों के छात्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक भत्ता 80 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने का, अभयनगर में 100 बिस्तरों वाले जनजातीय छात्रावास का निर्माण करने और जनजातीय युवाओं के 500 इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। বর্তমানে 34,000 ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী নিবাসে আরো 2,700 আসন বৃদ্ধি করা হবে। ছাত্রাবাস বৃত্তির হার বর্তমানে দৈনিক 80 টাকা ছিল, সেটাকে বৃদ্ধি করে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে প্রতি ছাত্রছাত্রী দৈনিক 100 টাকা করা হবে। 2025-26 যে চলতি আর্থিক বছর সেখানে অতিরিক্ত 8 কোটি 81 লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে 2026-27 সেখানে 23 কোটি 35 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। আগরতলার অভয়নগরে যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা। ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো। এই বছর যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য প্রায় 2 কোটি 80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা। বন্ধুগণ, जनजातियों के विकास में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह भी बताया कि त्रिपुरा ने जनजातीय विकास में अपने विशेष कदमों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। गौरव दिवस उद्यापन करा হচ্ছে। রাজ্য সরকার জনজাতি জনগোষ্ঠীর যে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট এবং এই অবিরাম প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যে 3টি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। পিএম জনমন এবং ভর্তি আভা জনভাগিদারি অভিযান বাস্তবায়নের সেরা পারফর্মিং রাজ্য হিসাবে 2টি পুরস্কার লাভ করেছে। বন্ধুগণ, 17 অক্টোবর 2025 দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত আদি কর্মসূচি অভিযান, সেখানে জাতীয় সম্মেলনে ত্রিপুরার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যিনি সচিব আছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। এছাড়াও পিএম জনমন বাস্তবায়নের জন্য দেশের মধ্যে সেরা পারফর্মিং জেলা পুরস্কারটি उत्तर त्रिपुरा जिला के देওয়া হয়েছে। বন্ধুগণ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज खुमलुंग स्थित त्रिपुरा जनजातीय स्वास्थ्य जिला परिषद मुख्यालय में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कई पहलों की घोषणा करके राज्य के जनजातीय समुदाय के बीच विशेष लोकप्रियता हासिल की है। उल्लेखनीय है कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए साल भर चलने वाला कार्यक्रम शनिवार को समाप्त हो गया। यह कार्यक्रम 15 नवंबर 2024 से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा था।
और शनिवार यानी 15 नवंबर 2025 को इसका समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। यह कार्यक्रम पूरे देश में, खासकर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पूरे साल मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।